So ngayon guys, another video na naman tayong gagawin guys. So kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutang i-click and subscribe the buttons and click the like and share sa bagong video ating gagawin. So ngayon guys, ito po yung part 2 guys, ang ating gagawin guys. And how to create a house guys. Sa yung nakaraang video guys, tinuruan ko po kayo how to build a island. So ngayon, how to create naman ng bahay. Yan guys, nakapasok ko sa island guys. Diba guys, so cute guys. So first of all guys, so yan guys, i-ano po yung kahoy guys dito. Lagay nyo po yan dyan guys. Sundin na po yung step na ating gagawin. Dyan. Tatlo po guys, dyan, isa dito dyan at isa dyan. Pag ganyan guys, oh, yan, by 3 blocks guys, dyan. Then guys, kumuha kayo ng isang stair guys, yan. Tapos lagay niya po dyan. Sundin niyo po yung process guys, on how creating. Yan, pag ganyan guys. Parang pag ito nga peporma guys, oh, yan. Yan, parang ganyan guys. Then dagdag lang kayo ng 2 sturdy dyan sa ubos guys, sa ibaba guys, dyan. Isa guys, tapos isa dyan, dagdag yung isa dyan. Pag ganyan guys, as add kayo dyan. Pa 4 blocks guys, yan. Tapos, para mas ano talaga guys, dagdagan niya po dito guys, ng isa pang block. Pag ganyan guys. Pa ano guys, hindi po siya pa ano guys ha, pahiga guys. Dapat nakatayo talaga guys. Yan. Tas ganito guys, oh yan. Lagay ko yung 4 blocks dyan. Lagay kayo dito, yan. Ganyan guys. Yan po perma guys. Diba guys? Sundin niya po yung step guys. How dyan. Yan. Magliga lang kayo dyan guys. Yan. Tapos stair guys. Yan, stair. Yan, pag ganito siya guys. Yan. Parang pag ganito guys, yung forma niya guys. Dapat po talaga detail guys. Yan. Diba guys? Mas maganda po guys pag natapos na po yung video na ito guys. So huwag kalimutan mag-subscribe my channel guys. Yan, patuloy lang tayo guys. Yan guys, patuloy lang tayo guys. Maglagay lang tayo ng pintuan dyan. Pintuan dyan. Tapos ano, kung may glass kayo dyan, dagdag nyo po guys. Yan. Dagdag nyo po yan dyan. Yan. Same lang guys, same. Dito rin guys, dagdag kayo dyan. Yan guys, dagdagyan kayo ng 2 sturdy dyan guys. Tapos yan, pag ganyan guys, yung perma guys, dyan naman isa, tapos isa dyan. Paulit-ulit guys, dyan. Ulitin nyo pong process guys hanggang matapos kayo guys. Pag natapos na kayo guys, yan guys, lagyan po ng isang ladder guys. Ladder yan. Pag tapos niyan, lagyan po ng ganyan. Pero mukha siya maganda guys. Yan. Tuloy lang guys. At yan guys, natapos na talaga yung bahay guys. Yan. Small house lang siya guys, hindi po siya big guys. Yan. Mas maganda po siya guys kapag mayroon kayang taas po dyan. Tiris-tiris. Kung gusto niyo pong lagyan guys, kayo na bahala guys. Yan. Salamat guys sa panonood. Thank you for watching. Thank you. And may part 3 po to guys. Ay ipopost ko lang to. Thank you.